Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my students? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Pada siap semua kan untuk pelajaran hari ini? Oke, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In this morning, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada lesson 4 tentang times. Oke, our activities are using its time to, using its time for, and reading activities. First activities, using its time to. Penjelasan ini ada pada buku kalian halaman 29. It's time to digunakan untuk menerangkan suatu kegiatan. Biasanya diikuti dengan kata kerja atau verb. Contohnya, it's time to eat. Eat itu adalah kata kerjanya. Second activities, using it's time for. It's time for digunakan untuk menerangkan suatu keadaan dan diikuti oleh noun atau kata benda. Contohnya, it's time for dinner. Dinner ini adalah kata benda. Ini ada contoh conversation atau percakapan menggunakan it's time to or it's time for. What time is it? Jam berapa ini? It's 3:30. Ini jam 3:30. It's time to go home. Ini waktunya untuk pulang. Alright, baiklah. Next, reading activities. Nah, kalian silahkan buka bukunya pada halaman 31. Kita akan membahas dan membaca bersama-sama ya. Morning activities. Oke students, ikuti ustazah ya sambil kita baca bersama-sama. My mother wakes up early every morning. Ibu saya bangun pagi-pagi sekali. She wake up at 5 o'clock. Dia bangun jam 5 tepat. My father wakes up 30 minutes later. Ayah saya bangun 30 menit kemudian. He wakes up at 5:30. Dia bangun jam 5:30. My father helps my mother prepare things. Ayah saya membantu ibu saya menyiapkan beberapa hal. My sister and I wake up at 6 o'clock. Saudara perempuan saya dan saya bangun jam 6 tepat. My sister takes a bath first. Saudara perempuan saya mandi duluan. We all have breakfast at 6:30. Kami sarapan pagi pada jam 6:30. My father drive us to school at 6:45. Ayah saya mengantar kami ke sekolah pada jam 7:15 menit. We arrive at school at 7 o'clock. Kami sampai di sekolah pada jam 7 tepat. He then goes to his office. Dia kemudian pergi ke kantornya. He arrives at his office at 7:30. Dia sampai di kantornya pada jam 7:30. After we leave home, setelah kami meninggalkan rumah, my mother goes to market. Ibu saya pergi ke pasar. She goes at 7:15.
Dia pergi jam 7 lebih 15 menit. She finished shopping at 8:30. Dia selesai berbelanja jam 8:30. She arrives at home at 9 o'clock. Dia sampai di rumah jam 9 tepat. She then cooks a meal at 9:30. Dia kemudian memasak makanan pada jam 9:30. We have lunch at 1 o'clock. Kami makan siang pada jam 1 tepat. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tentang teks tadi ya, sama seperti di buku kalian. Kalian bisa langsung menjawabnya di buku kalian. Kita jawab bersama ya. Number 1. What time does the mother wake up? Jam berapa ibu bangun? Ayo, jam berapa ibu bangun? She wakes up at 5 o'clock. Ibu bangun jam 5 tepat. Number 2. What time do the children wake up? Jam berapa anak-anak bangun? Berapa? They wake up at 6 o'clock. Mereka bangun jam 6 tepat. Number 3. What do they do at 6:30? Apa yang mereka lakukan jam 6:30? They have breakfast. Mereka sarapan pagi. Number 4. What does the father do at 7 o'clock? Apa yang ayah lakukan jam 7 tepat? He goes to the office. Dia pergi ke kantor. Number 5. Where does the mother shop? Di mana ibu berbelanja? She shops at the market. Ibu berbelanja di pasar. Number 6, the last one. What time do they eat lunch? Jam berapa mereka makan siang? They eat lunch at 1 o'clock. Mereka makan siang jam 1 tepat. The conclusions for our lessons today are: penggunaan it's time to dan it's time for dalam telling time. Contohnya, it's time for dinner and it's time to go restaurant. Penggunaan telling time dalam teks tentang aktivitas sehari-hari. Assignment atau tugas. Tugas kalian ada pada halaman 32, yaitu menulis kegiatan yang biasanya dilakukan pada hari Minggu dan akan dikumpulkan ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka bahasa Inggris. Okay students, maybe that's all for today. Semoga pembelajaran hari ini anak-anak Ustazah sudah paham semua ya. Ustazah mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian materi pada hari ini. Okay student, thank you. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.